ज़िल्लिया बरूज़ी, अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो, आपने ये कहकर मोहर ही लगा दी, ला नबी आबादी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन व सामीन इकराम, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, आज वॉइस पीरियड साहबा की कुछ तबीयत नासाज थी, जिस वजह से आज वो लेक्चर नहीं देंगी, बल्कि वो एक छोटी सी वीडियो पे तबसरा करेंगे और उसके बाद तमाम साथी जो हमारे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ उस पर तबसरा करेंगे। आपने थंबनेल से और जो आपको टाइटल भेजा गया उसे आपने देख लिया होगा कि कादियानी मुरब्बी जो हैं वो किस तरह कादियानी जमात की रुसवाई का सबब बन रहे हैं, और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि फितने इन्हीं से उठ रहे हैं और इन्हीं में वापस लौट रहे हैं। इनका एक बहुत ही बड़ा नाम, जो बंदा सरेआम ये कहता फिरता है कि मिर्ज़ा कादियानी की तहरीरों पे हम बात नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है कि जो इनका नबी है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, उसकी तहरीरों पे ये कहते हैं हम बात नहीं कर सकते। तो चलिए, हमें इस पे कोई इतराज़ नहीं है। अगर ये बात नहीं कर सकते तो और बहुत सारे मौजू हैं जिन पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। यहाँ मैं अपने दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि ये जो एक टांग वाला इनका बड़ा मुरब्बी है, ये अक्सर लोगों से ख़त्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू करता है और ये कहता है जी मुझसे कोई मुनाजरा कर ले, और मैं बहुत अरसे से इसके जो चाहने वाले हैं एक टांग वाले के, उनके ज़रिए मैं इस तक पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि वो जब उसका दिल करे आए मुझसे गुफ्तगू कर ले लाइव स्ट्रीम के ज़रिए। दूसरा ये कहता है कि शमसुद्दीन जो है वो काफ जो है वो दो नुक्तों वाले से कादियान नहीं लिखता बल्कि दूसरे काफ से लिखता है, तो ये जो है ये गलत लिखता है। तो मैंने इसे कहा था कि आओ इस पर भी मुनाजरा कर लेते हैं कि मैं गलत लिखता हूँ या सही लिखता हूँ। तो बहरहाल उसमें भी हिम्मत नहीं पैदा हो रही, जुर्रत पैदा नहीं हो रही। जो ही उसमें हिम्मत पैदा होगी, जैसे हमारे आमर भाई कहते हैं, आमर नज़ीर साहब, लत्ता ते मरज़ियों पार पाओ, तो जब ये लत्ता ते पार पाएंगे तो फिर हो सकता है कि ये गुफ्तगू के लिए आ जाए। तो आज का लेक्चर जो है, आज का जो यानी कि प्रोग्राम है, ये बहुत छोटा सा है, और इसमें इंशाअल्लाह ताला जो ही वॉइस पीरियड साहबा की बात ख़त्म हो तो मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा कि वो स्ट्रीम के अंदर आएँ और इसी मौजू के मुताबिक वो बताएं ये जो गुफ्तगू हो रही है, इनका जो मुरब्बी बात कर रहा है उसके बारे में उनकी क्या राय है। तो बहुत ही खुश आमदीद कहता हूँ। हर दफ़ा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमारे प्रोग्राम को सुने, अगर आपको पसंद आ रहे, दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझते हैं कि हमारा चैनल ठीक काम कर रहा है, दुरुस्त सिमत जा रहा है और इससे उनको भी बहुत फ़ायदा है और कादियानी हज़रात को भी इससे मालूमात मिल रही हैं, अगर आप समझते हैं कि वॉइस पीरियड साहबा इस चैनल के ज़रिए इल्मी गुफ्तगू लोगों तक पहुँचा रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों को भी यही इतला दीजिए कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया। चूँकि मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि जब मैं ऐसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो बहुत से लोगों के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि शमसुद्दीन रस्ते से हटे और हम वॉइस पीरियड साहबा की बात सुने, वो बहुत इल्मी गुफ्तगू करती हैं। तो चलिए, मैं आपके और वॉइस पीरियड साहबा के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहता। तो अभी मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो चलाऊंगा, उसको आप देखिए। उसमें तबसरा भी जो है वो जो बात साथ साथ आपको बताएंगी वो वॉइस पीरियड साहबा बताएंगी। जहां वो कहेंगे रोक दे, मैं रोक दूंगा, मगर सारा दमदार इस छोटी सी वीडियो पे है। इसको आपने तवज्जो से सुनना है, अगर हो सके तो इसको पॉइंट याद रखिएगा ताकि आपको बाद में तबसरा करते हुए आसानी हो। तो चलिए आइए पहले वीडियो सुनते हैं कि ये जो कादियानी मुरब्बी है ये क्या कहता है। कुरान करीम को समझने का तरीका जो कदीम से चला आ रहा है वो ये है कि कुरान को कुरान से समझना है। सबसे पहला सूरह तफसीर ये है। ये किसने बयान किया? ये
ہمیشہ سے رائج ہے. مثلا نام کسی اس لیے کہ قرآن مثال کے طور پر نہیں، مجھے نام یاد نہیں ہے. میں دیکھیں بات میری یہ ہے گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا. بات بتانا گزارش یہ ہے کہ میرے جیسے طالب علم کو اس طرح کے حوالے کبھی مروب نہیں کرتے. اسی مجھے بھی نہیں کرتے. اسی پر آئیے مجھے بھی نہیں. مجھے صرف قرآن مروب کرتا ہے. پھر آپ ہاں تو پھر قرآن کی اس آیت پر آئیے جس میں ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے. آپ اس اصول کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ کس اصول کو آپ نے میں نے پوچھا اس اصول کو کس نے بیان نہیں کیا؟ میں نے خدا نے بیان کیا ہے, جو میں نے شروع خدا میں کے رسول نے بیان کیا ہے. دیکھیں آپ تو اس میں آدمی کا نام بھی نہیں لے سکے جس نے بیان میں نے شروع میں بیان کیا. یہاں انصر رضا ہیں جو جماعت کے مستند مربی اور مبلغ ہیں, اور وہ غامدی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا طریقہ جو قرآن سے سمجھا جائے, اور سب سے پہلا اصول تفسیر یہی ہے. اب جب انصر رضا صاحب یہ ایک اصول پیش کرتے ہیں تو غامدی صاحب آگے سے ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کس نے کہا. دیکھیے نا, وہ ایک کلیم کر رہے ہیں انصر رضا قادیانی کہ قرآن کو جو سمجھنا ہے وہ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم نے کہاں سے سمجھنا ہے, خود قرآن سے ہی. دس از اے کلیم بائی انصر رضا قادیانی. اگر وہ کسی کا ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں تو اصول یہ ہونا چاہیے کہ اس بک کا نام دے, پبلشر, اس کا آتھر, ہر چیز مینشن کریں, پیج نمبر ایون مینشن کریں جہاں سے انہوں نے یہ ریفرنس لیا ہے, اف اٹ از آتھینٹک. اچھا, اب غامدی صاحب نے جو کوشچن کیا کہ یہ کس نے کہا ہے, تو آگے سے انصر رضا صاحب جواب کیا دے رہے ہیں, ہمیشہ سے رائٹ ہے جی. اب غور کیجئے جواب کیا دیا جا رہا ہے, بڑے ہی میٹھے انداز میں اور بڑے ہی دوگلے پن سے کام لے رہے ہیں. اس بندے کو مینشن ہی نہیں کر رہے جس کا کوٹیشن وہ پیش کر رہے ہیں. پھر غامدی صاحب آگے سے سوال کرتے ہیں, کیونکہ غالباً غامدی صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں, تو وہ آگے سے کہتے ہیں مثال کے طور پہ کسی کا نام تو لے کہ یہ کس نے کہا ہے. اب انصر رضا صاحب جو ہے وہ کسی بھی بندے کا نام ہی نہیں لے سکے, حالانکہ اصولاً ان کو پورا ریفرنس کوٹ کرنا چاہیے تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا ریفرنس جو ہے یہ ہمارے پاس موجود بھی ہے. انصر رضا صاحب کہاں سے بول رہے ہیں یہ ہم سب جانتے بھی ہیں. وہ سارے کے سارے ریفرنسز انہوں نے چھپانے کی کوشش کی اور جھوٹ بولا کہ جی مجھے کسی کا نام یاد نہیں ہے, حالانکہ ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ تفسیر کا یہ پہلا اصول کس نے دیا. تو سب سے پہلے تو ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ جو انصر رضا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, تو یہ جو ریفرنس ہے تفسیر کا پہلا اصول, یہ اصل میں کہاں سے آیا, کس نے دیا ہے, اور انصر رضا صاحب جھوٹ کیوں بول رہے ہیں, کیا وجہ ہے آخر. اس کے لیے جو پہلا ریفرنس ہے وہ مرزا قادیانی جی کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 4. اچھا, اس کا صفحہ نمبر ہے 105. اب وہاں پر کسی نے ان پر مرزا قادیانی جی پر الزام لگایا کہ انہوں نے حدیث کو جھٹلایا ہے, تو انہوں نے آگے پھر کہا کہ میں حدیث کو تو جھٹلا نہیں رہا کہ حدیث قرآن کی تفسیر نہیں پیش کرتی, بلکہ میں نے تو اس قدر بیان کیا ہے سب سے اول معیار تفسیر صحیح کا شواہد قرآنی ہے. کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب, اوپر انہوں نے پوری کی پوری ایک ریفرنس دیا. وہ کہتے ہیں کہ سید صاحب نے, اوپر بات کیا ہو رہی ہے دراصل, سید صاحب نے بھی تفسیر کی نا قرآن کی, تو اس کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ بھولے ہوئے ہیں, ان کو راہ بتانا میرا فرض ہے. تو ان کو بتا رہے ہیں اصل میں کہ جاننا چاہیے کہ سب سے اول معیار تفسیر صحیح کا شواہد قرآنی ہے. یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ تفسیر کرنے کے کچھ اصول ہیں, معیار موجود ہیں, تو نمبر 1 جو اس کا ہمارا معیار ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ہم قرآن ہی کے شواہد سے تفسیر کریں. کون کہہ رہے جی, مرزا قادیانی جی. اور انصر رضا صاحب کو غالباً یاد نہیں رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ بیچارے کنفیوز ہو گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کسی بھی شخص کا نام یاد نہیں ہے جس نے کوئی ریفرنس پیش کیا ہو. اچھا, پھر ایک اور ریفرنس نکال لیتے ہیں, ہو سکتا ہے انصر رضا صاحب کو یہ والا ریفرنس یاد آ جائے, وہ والا نہ ذہن میں ہو. نام تو بہرحال یہ مرزا کی نام یاد ہونا چاہیے تھا پھر بھی. اب ایک اور ریفرنس ہے, یہ بھی روحانی خزائن کا ہے, جلد نمبر 3 کا. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اصطلاحی امر میں غلط کی طرف رجوع کرنا ہے قرآن شریف کی
कुरान शरीफ से ही तफसीर करो। क्या करें जी मिर्जा कादयानी, कुरान शरीफ से ही तफसीर करो। ये भी हवाला मेरा ख्याल होगा, अगर ऐसा ही हुआ होगा, या फिर अंसर रजा साहब झूठ बोल रहे हैं मुसलसल। अच्छा, ये जो मिर्जा कादयानी जी है ना, इन्होंने अपनी बुक्स में जा बजा मुख्तलिफ असूल पेश किए हैं। कुरान पाक की जो तफसीर होगी उसके लिए हम क्या क्या मेयार परखेंगे, क्या क्या असूल होंगे, सबसे मतलब उसमें उन्होंने ना 6-7 मेयार बयान के अंदर हम वो देना भूल गए, या उन्होंने झूठ से और दजल से काम लिया। तो बताना ये मकसूद है कि वो क्लेमेंट असल में वो ऑथर जिसका रेफरेंस था वो असल में मिर्जा कादियानी जी है। अब इन्हीं की एक और रूहानी खजाइन की एक और वॉल्यूम है, लास्ट में स्कैन पेश करती हूं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अंसर रजा साहब ने क्या करने की कोशिश की है। ये भी स्कैन है जी रूहानी खजाइन का ही, जिल्द नंबर 10 का हवाला है। और यहां पे फिर मिर्जा साहब क्या लिख रहे हैं जी, क्योंकि कुरान की बाज आयात बाज की तफसीर हैं। क्या बयान कर रहे हैं मिर्जा साहब, क्योंकि कुरान की बाज आयात कुरान की तफसीर हैं। क्या मकसद हुआ कहने का कि कुरान पाक की तफसीर का जो असूल यहां पर डिस्कस हो रहा है बिटवीन अंसर रजा कादियानी एंड गामदी साहब, वो क्या है और कहां से आया है। बेसिकली वो मिर्जा कादियानी की किताब से ही अंसर रजा साहब ने उठाया है और बाद में वो उससे इनकार कर रहे हैं। अब अंसर रजा साहब, आपने तो अपने तौर पर बड़ी कोशिश की और मिर्जा कादियानी का नाम आपने छुपा लिया, आपने झूठ बोल दिया कि आपके जहन में नहीं आ रहा कि ये जो है किसने ये पेश किया असूल, क्योंकि बार बार आपसे पूछा जा रहा है, बार बार वो पूछ रहे हैं गामदी साहब कि अल्लाह ने पेश किया, अल्लाह के नबी ने बताया, किसने बताया आखिरी ये असूल। मिसाल के तौर पर किसी बंदे का नाम तो लें, तो आपने वहां बड़े धैर्य से झूठ तो बोल दिया, मगर बड़े अफसोस की बात है अंसर रजा साहब कि आपने मिर्जा साहब का नाम छुपा लिया, लेकिन मिर्जा साहब आपको नहीं बख्श रहे। उन्होंने ये कहा कि झूठ जो बोलेगा उसके लिए क्या क्या बातें ज्यादा अहम हैं झूठ बोलने वाले के मुतालिक, कि झूठ, और ये रेफरेंस है मिर्जा कादियानी जी का रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा 459। वहां पे मिर्जा कादियानी जी क्या कह रहे हैं कि झूठ बोलने से बदतर दुनिया में और कोई बुरा काम नहीं। वैसे तो मेरे साहब शायद भूल गए होंगे कि झूठ तो उन्होंने भी बहुत बोले हैं, लेकिन फिलहाल अभी आज की स्ट्रीम में हम मिर्जा साहब के झूठों की चूंकि बात नहीं कर रहे, तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि अंसर साहब आप बहरहाल पकड़े गए। फिर मिर्जा साहब ने रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 11 सफा 43 पे लिखा, झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना ये कुत्तों का तरीक है ना इंसानों का। अब आप झूठ बोल तो गए हैं, लेकिन ये तरीक किसका है जी, मैं नहीं कह रही, सॉरी मिर्जा साहब कह रहे हैं, अब आपको मानना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मिर्जा साहब का नाम छुपाया है ना आपने, झूठ बोल दिया तो अब कोई बात नहीं, मिर्जा साहब की खातिर अब आप ये कुत्तों वाला तरीक भी एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर मिर्जा साहब लिखते हैं कि झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं, रेफरेंस जिल्द 17 सफा 56। ओहो हो, इसके बाद तो बड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं मिर्जा साहब। वो कहते हैं वो कंजर जो वल्दुल जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। अब अंसर रजा साहब आप बिल्कुल भी नहीं शर्माए, मिर्जा साहब की खातिर झूठ बोल दिया। मिर्जा साहब ने आपको क्या कह दिया, अब वो लफ्ज क्या बोल दिया उन्होंने आपके लिए, कंजर जो वल्दुल जना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं थी, मिर्जा साहब ने लिखा है, आप अब खुद ही भुगत लीजिएगा उनसे। फिर उसके बाद मिर्जा साहब ने कहा जिल्द नंबर 17 ही के सफा नंबर 398 पर कि खुदा की झूठों पर ना एक दम के लिए लानत है बल्कि कयामत तक के लिए लानत है। बहुत अफसोस अंसर रजा साहब, आपके साथ तो बहुत ही बुरी हो गई। काश कि आप सच बोल देते, थोड़ी सी हिम्मत पैदा कर देते, तो ये सारी लानती और सारी जो गलत किस्म की अलकाबात है इनसे आप बच जाते। और फिर सूरह मोमिन में भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही कहा कि बेशक अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नहीं देते जो हद से बढ़ने वाले हों और झूठ बोलने वाले हों। और फिर एक आयत तो आप तमाम जमात अहमदिया के जितने भी मुरब्बी हैं, बल्कि मुरब्बी क्या तमाम वो लोग जो तबलीग के काम से वाबस्ता हैं, वो बार बार इस आयत का जिक्र करते हैं, वमन अस्लमा मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा, कौन जालिम होगा जो इससे ज्यादा जो अल्लाह पे झूठ बांधे। तो ये जो है ना सारे के सारे झूठ बांधने की जितने भी खुराफात हैं, इसके जो भी असरात है, ये सारे आपने तो झूठ बोल लिया चुप करके मिर्जा साहब को बचाने के लिए, ये सारे आप पे आ गए। अच्छा मेरा आंसर रजा साहब, आप ये तो नहीं चाहेंगे कि आप झूठे ठहराए जाए,
اور جھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ ساری جو معاملات ہیں وہ جو مرزا صاحب نے کہہ دیا کنجر اور ولدو زنا اور جو بھی برے لفظ بولے، مطلب میں اب سارے تو نہیں دہرا سکتی، چندے کی کافی ہے، تو آپ چاہیں گے تو نہیں کہ آپ یہ سب قرار پائے، اور ظاہر سی بات ہے اس خفت سے بچنے کا آپ کے پاس ایک ذریعہ باقی رہ جاتا ہے، مطلب وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب آپ کیا کر سکتے ہیں۔ دا سیکنڈ آپشن، فرسٹ ون واز کہ آپ نے جھوٹ بول دیا اور اس کو بولنے کے بعد آپ پوری طرح پھنس گئے، اور جو دوسری آپشن باقی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ بیان دیں کہ آپ نے یہ سارے ریفرنسز کبھی پڑھے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اب یہی ایک واحد حل رہ جاتا ہے آپ کے پاس بچنے کے لیے۔ تو جناب آپ کا حال تو برا ہے، آپ کے پیچھے بھی کھڑی ہے جناب، آپ یہ جھوٹ بول کے بھی نہیں بچنے والے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ آپ نے یہ سارے ریفرنسز کبھی پڑھے ہی نہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب اس کے لیے پھر مرزا صاحب کو ہی پکڑ لیتے ہیں، ہم نے تو کہیں دائیں بائیں جانا ہی نہیں ہے نا، ہم نے تو بات ہی صرف ان سے کرنی ہے۔ تو مرزا صاحب نے ایسے شخص کے متعلق کیا کہا جنہوں نے ان کے ریفرنسز کو پڑھنے کی ہی ضرورت محسوس نہیں کی؟ وہاں سے بھی آپ بھی پھنس جائیں گے جی، کیونکہ مرزا صاحب آپ پہ کو الزام لگائیں گے۔ اب وہ کیا ہے جی، سیرت المہدی کا حصہ نمبر 2 ہے، مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے نے لکھا ہوا ہے، اس کا صفحہ نمبر 78 ہے، روایت نمبر 407۔ ہماری جماعت کے آدمیوں کو چاہیے، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں۔ حضرت صاحب کون ہیں جی؟ آپ کے مرزا قادیانی جی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت کے آدمیوں کو چاہیے کہ کم از کم 3 دفعہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں، اور فرماتے تھے کہ جو ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کرتا اس کے ایمان کے متعلق مجھے شبہ ہے۔ اب آپ کیسے بچیں گے انصر رضا صاحب؟ مرزا قادیانی صاحب نے تو آپ کو پھنسا دیا، جھوٹ بول کے بھی پھنس گئے۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ میں لا علم ہوں، میں نے یہ ریفرنسز دیکھے ہی نہیں، میں نے مرزا قادیانی کی کتب پڑھی ہی نہیں، تو بھی آپ پھنس گئے، کیونکہ ایسی صورت میں تو پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر 3 دفعہ آپ نے ان کی کتب کا مطالعہ نہیں کیا تو پھر آپ تو ان کے نزدیک مومن ہی نہیں رہے، وہ تو آپ پہ شک کر رہے ہیں کہ آپ مومن ہی نہیں۔ اچھا بھائی مزے کی بات ہے، یہ جو ریفرنس ہے نا، یہ فرسٹ ٹائم تو کوٹ کیا گیا، اس کے بعد پھر یہ لوگ نا پریشان ہو گئے جماعت والے۔ اب جماعت والے بھی بیچارے دجل سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بیچارے میں کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ وہ خود بری طرح پھنسے ہوئے ہیں نا۔ اب مرزا قادیانی کی کتب کے اندر لکھا ہی اتنا کچھ ہوا ہے، وہ بیچارے ایک چیز چھپاتے ہیں تو دوسری سامنے آ جاتی ہے، دوسری چھپاتے ہیں تو پہلی سامنے آ جاتی ہے، اور وہ جائیں تو جائیں کہاں، والا حساب ہے، بیچارے کسی طور بچ ہی نہیں پاتے۔ تو انہوں نے کوشش کیا کی کہ انہوں نے اس ریفرنس میں تھوڑا سا چینج کر دیا، جو بعد میں پبلش ہوا اس کا سیرت المہدی کا ایڈیشن، اس کے اندر انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا، میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں، کیونکہ ہوگا یہ کہ جب یہ ویڈیو یوٹیوب پہ لوگ دیکھیں گے اور قادیانی جماعت والے پوچھیں گے کہ جی یہ ایمان کا خدشہ ہے اور آپ نے یہ کیسی بات کر دی، تو وہاں پر یہ آپ کو نئے ایڈیشن کا پیج دکھا کر گمراہ کریں گے اور کہیں گے جی کہ پوائس اسپرٹ صاحبہ نے تو ریفرنس ہی غلط کوٹ کیا، بک میں اصل میں یہ نہیں لکھا وہ لکھا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے پورا ریفرنس رکھ دوں جو پرانے ایڈیشن کا ہے اور جو نئے ایڈیشن کا ہے، تاکہ کل کو آپ ان کو یہ بھی بتا سکیں کہ یہاں پر پھر مرزا صاحب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک اور دجل کیا گیا۔ یہ اوپر والا ریفرنس آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر انہوں نے الفاظ بدل دیے، پہلے آپ نیچے کا ریفرنس اگر دیکھیں یہاں پر وہی الفاظ لکھے ہیں کہ ایسا شخص جو ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کرتا اس کے ایمان کے متعلق مجھے شبہ ہے۔ یہ ہے وہ اوریجنل پبلشڈ ایڈیشن سیرت المہدی کا، روایت نمبر 407، جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی۔ اور اب چیک کیجئے کہ جو اس کا نیا ایڈیشن ہے وہاں پر انہوں نے کیا دجل کر دیا۔ اب وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کا شبہ ہے مرزا جی کو۔ چنانچہ انصر رضا صاحب اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے جو بھی کیا آپ نے کیا، میں اس لیے آپ کو غلط نہیں کہوں گی کیونکہ ساری عمر مرزا قادیانی جی بھی یہی کرتے رہے، ان کا بھی یہی مطلب تھا کہ ٹھیک سے چھپتے بھی نہیں تھے، سامنے آتے بھی نہیں تھے، جہاں پھنس جاتے تھے وہاں جھوٹ بولتے تھے اور یوں ٹرن لے لیتے تھے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فوائز فیر صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ کچھ دوست میسج لکھ رہے تھے کہ آواز کی کچھ پرابلم آ رہی ہے، تو یقیناً کوئی نیٹ کا مسئلہ ہوگا جس وجہ سے یہ پرابلم پیش آ رہی ہے۔ تو جو دوست سٹریم میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ لنک کے ذریعے آ جائیے۔ وائس پیریڈ صاحبہ کی گفتگو جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور کیا ہی کمال کی آپ نے باتیں بتائی ہیں۔ اچھا میں حیران تھا،
میں کوشش کرتا ہوں ایک دفعہ جب ہمارے ناظرین آ جائیں اس سے پہلے وہ ویڈیو دوبارہ چلائی جائے ایک دفعہ، تو تاکہ جو ناظرین آئیں ان کو تبصرہ کرنے میں آسانی ہو. انہوں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں تو میں اس کو دوبارہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس کے بعد بھی اس میں تبصرہ کریں. اتنی دیر میں جن دوستوں نے آنا ہے وہ لنک کے ذریعے سٹریم میں آ جائیں. قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ جو قدیم سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے. سب سے پہلا اصول تفسیر یہ ہے. یہ کس نے بیان کیا؟ یہ ہمیشہ سے رائج ہے، مثلا نام کس اس لیے کہ قرآن مثال کے طور پر نہیں، مجھے نام یاد نہیں ہے. میں دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا. بات بتانا گزارش یہ ہے کہ میرے جیسے طالب علم کو اس طرح کے حوالے تو ناظرین آپ اس ویڈیو کو سنیے کہ انصر رضا صاحب جو ہیں یہ کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں، اور اتنے تڑلے سے یہ جھوٹ بولتے ہیں یقین کریں اگلا بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا. جس طرح گامدی صاحب تھے شاید وہ اس بات کو نہ سمجھے ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر ہم جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں الحمدللہ، جو ان قادیانیوں کی رمزوں سے واقف ہیں، جو ہم ان کے اندر اتنا عرصہ گزار کے آئے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ کس پلے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی کتابیں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے علاوہ ساری ہی جھوٹ پر مبنی ہیں. تو چلیے اس کا سنتے ہیں کیا کہتا ہے یہ انصر رضا. قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ جو قدیم سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے. سب سے پہلا اصول تفسیر یہ ہے. یہ کس نے بیان کیا؟ یہ ہمیشہ سے. اچھا جی، یہ آپ نے سنا کہ انصر رضا نے کیا کہا، آپ ناظرین سارے سن رہے ہیں. آگے سے گامدی صاحب نے پوچھا یہ کس نے کہا ہے. ظاہری بات ہے یہ سوال گامدی صاحب کا جینون تھا پوچھنا. تو آگے دیکھیے انصر رضا دڑلے سے جھوٹ بول رہا ہے. یہی پوائس پیر صاحبہ نے بتایا ہے کہ انصر رضا کو وہاں بتانا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے جو یعنی ان قادیانیوں کے جو سو کال نبی ہیں مرزا غلام قادیانی، اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو اب دیکھیے کہ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے. تو یہ کس قدر اس نے جھوٹ بولا ہے. اور یہ جھوٹ بولتے ہوئے پھر وہی بات پوائسپر صاحبہ کی کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ولد الزنا وہ شرماتے نہیں ہیں، کہ یہ بالکل نہیں شرمائے وہاں پر، اور اپنے نبی کا نام نہیں پیش کر سکے. قادیانی امت ایسی ہے کہ اپنے نبی کا نام بھی پیش نہیں کر سکی، اس کو بتا نہیں سکی گامدی صاحب کو کہ یہ ہمارے نبی نے ہماری کتابوں میں لکھی ہیں باتیں. یہ بہت بڑے مبلغ بنتے ہیں جی، میں بڑا مناظر، میں یہ میں وہ فلان یہ وہ، اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا یہ تو مرزا قادیانی نے لکھا ہے. تو ناظرین و سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ابھی پھر گامدی صاحب آگے جا کے یہی بات دہرائیں گے، مگر اس کا ایک ہی بات ہے کہ جی مجھے نہیں پتا. حالانکہ آپ لوگوں نے دیکھا انشاءاللہ وہ میں سکین لگاؤں گا ابھی کہ جس میں یہ لکھتا ہے اپنے جگہ کتابوں میں، جگہ جگہ یہ اپنے فیس بک پہ ہر جگہ پہ کہ مسیح موعود کی تحریریں پیش نہیں کی جائیں گی. یہ دیکھیے اس کا اس نے آج یہ ثبوت دیا ہے کہ گامدی صاحب کے سامنے بیٹھا اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا. تو بہرحال بہت اچھا کیا پوائس پیر صاحبہ نے ان کے جھوٹ جو ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ مرزا قادیانی کیا کہتا ہے. اب اگر انصر رضا میں چلے مرتد کی بات کر رہی تھی، یہ تو پہلے ہی انصر رضا جو ہے یہ پیدائشی طور پہ قادیانی نہیں تھا، یہ بعد میں قادیانی ہوا ہے، بعد میں یہ مرتد ہوا ہے. اور یہ جھوٹ بھی اس نے پھر بعد میں مرزا قادیانی سے سیکھے ہیں. ہو سکتا ہے جب یہ مسلمان ہو تو سچ ہی بولتا ہو. اب ظاہری بات ہے جس کو مانا ہے اس کی وجہ سے پھر اس کی تربیت کا اثر تو ہونا ہے. تو چلیے بہرحال آگے سنتے ہیں، توجہ فرمائیے، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. مثلا نام کس اس لیے کہ قرآن مثال کے طور پر نہیں، مجھے نام یاد نہیں ہے. میں دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا. بات بتانا گزارش یہ ہے کہ میرے جیسے طالب علم کو اس طرح کے حوالے کمی بروٹ نہیں کرتے. اسی مجھے بھی نہیں کرتے، اسی پر آئیے، مجھے بھی نہیں، مجھے صرف قرآن مروب کرتا ہے. تو پھر قرآن کی اس آیت پر آئیے جس میں ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے. آپ اس اصول کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسے بات کرتی؟ کس اصول کو آپ نے پوچھا، اس اصول کو کس نے بیان نہیں، کیا؟ میں نے خدا نے بیان کیا ہے، جو میں نے شروع میں رسول نے بیان کیا ہے.
دیکھیں آپ تو اس میں آدمی کا نام بھی نہیں لے سکے جس نے میں نے شروع میں یہ دیکھیے آخر میں گامدی صاحب نے پھر اس کو ایک یعنی وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں بگھو کے مارا ہے کہ آپ تو وہ اصول ہی نہیں بیان کر سکے کہ یہ اللہ نے بیان کیا ہے، حدیث نے بیان کیا ہے، یا جس بندے نے بیان کیا ہے۔ تو ناظرین و سامعین کرام، یہاں میں قادیانی حضرات سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو آپ کے مربیان ہیں، یہ جو ایسے لوگ ہیں، آپ ان کے دھوکے سے نکلیے، ان کے جھوٹوں سے باہر آئیے۔ یہ کتنا بڑا دجل کر رہا ہے، اس کو کیا نہیں پتا ہوگا؟ ہم قادیانیت میں رہے ہیں، ہم بھی لوگوں کو یہ بتاتے تھے، اس وقت کہتے تھے کیونکہ مربیوں نے ہمیں یہ بات بتائی۔ اگر کسی نے کتاب نہیں بھی پڑھی تو یہ جو مربیان ہیں یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے کرنی ہے، اور انصر رضا صاحب جناب سرے ہم اس کو جناب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بہت اچھا کیا پوائسفر صاحبہ جو آپ نے جھوٹ کے بارے میں بھی ان کو بتا دیا۔ تو چلیے ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں نیچے، عدیل ممتاز صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی کلام کرتے ہیں۔ تو میں اپنے تمام چاہنے والوں سے کہتا ہوں جنہوں نے اسٹریم کے اندر آ کے کوئی گفتگو کرنی ہے وہ جلدی سے آ جائیں، پھر ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ اس کا اختتام کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگلے منگل کو پھر پوائس پیٹ صاحبہ مکمل اپنا لیکچر بیان کریں گی۔ جی عدیل صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ شمس بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیے آپ کی صحت کیسی ہے؟ بس الحمدللہ، بس آپ بھائیوں کی دعا ہے۔ میں سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں شمس الدین بھائی صاحب کہ میں نے جی ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک دو مربی ہیں جنہوں نے آپ کو بہت غلط الفاظ سے یاد کر رہے تھے۔ ایک بات بتاتا ہوں، پہلے میری بات سنیں۔ ایک میں جی اور ایک میرا دوست، جب پہلی بار میں قسم اٹھا کے لفظ دے کے میں یہ بات کر سکتا ہوں، اگر کبھی میرا دوست برابر آئے اسٹریم میں تو میں اسے پچھواؤں گا۔ جب آپ کے نام پہ پہلی نظر پہ پڑی نا تو میرا دوست اس کے منہ سے یہ نکلے کہ یہ رحمتوں والا اور برکتوں والا شمس الدین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میرے دل سے پتہ کیا آواز نکلی؟ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اس کو رب نے نوازا ہے۔ ہمارے دل سے اور ہماری سوچ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی گندی سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات رہ گئی یہ کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر خدا تعالیٰ کی ذات لعنت کرتی ہے، اور جو عام جھوٹ بولنے والوں پر خدا پاک کی ذات لعنت کرتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولے ان کا کیا حال ہوگا۔ اور رہ گئی بات ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بھائی میرے جتنے بھی ہیں، اللہ قسم ہم لوگوں کو صرف اس بات کا دکھ ہے کہ آپ ایک غلط اور ایک گندے بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ آپ اس کی کتابیں کھولو، اس کی وہی پڑھو جس میں لکھا ہوا ہے 45 46 48 59 3 استرے۔ یہ اگر کسی بچے کو بھی دکھاؤ نا تو وہ ہنسنے لگے گا۔ آؤ اب میں تمہیں اپنی کلام پاک سے بتاتا ہوں۔ اللہ قسم اللہ پاک نے لکھا ہے الف لام میم الف لام را یاسین تاسین تاہا۔ کسی کو بھی کہو کہ ان میں سے کسی ایک لفظ پر بھی ہنس کے دکھائے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اور دوسری بات، جب آپ کے گھر میں کوئی بندہ رشتہ لینے کے لیے آتا ہے یا کوئی رشتہ لینے کے لیے آتا ہے، آپ 10 بندوں سے اس کی تحقیق کرتے ہو اپنی بہن یا بیٹی دینے کے لیے۔ اگر ان 10 بندوں میں سے کوئی ایک بھی کہہ دینا کہ یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس میں کچھ فالٹ ہے، آپ ادھر رشتہ نہیں کرتے۔ اس کو تو ساری دنیا کی دنیا جھوٹی کہہ رہی ہے، پھر بھی آپ اس پہ یقین کر رہے ہو۔ آپ خود پڑھو اپنی کتابیں، آپ کو اللہ پاک عقل دے، لیکن یہ ہے سچے دل سے ہدایت مانگنے کے لیے پڑھو گے تو آپ کو ضرور ہدایت ملے گی۔ بس میرا یہی پیغام تھا۔ باقی آپ کی اسٹریم بہت اچھی ہے اور آپ کا کام بھی بہت اچھا ہے، اس کو جاری رکھے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے۔ خدا حافظ۔ جی عدیل صاحب آپ یہ بتائیے، آپ نے یہ دیکھا کہ وائس پیرٹ صاحبہ نے حوالے بھی بتائے کہ مرزا قادیانی کے یہ حوالے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ انصر رضا ان کا جو بڑا ہے وہ کس طرح جھوٹ بول گیا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اس بندے کا نام بھی نہیں لے سکا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں چور ہے، یہ خود جانتے ہیں، صرف عام عوام کو یہ نہیں بتانا چاہتے۔ کچھ تو ہیں جو ان کے لالچ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں،
हालांकि इनकी ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं है, ऐसा कोई लेक्चर नहीं है। इवन इनका वो जो बड़ा खलीफा है वो भी झूठ बोलता है, हर एक बंदा झूठ बोलता है। आप मेरे रजाई चाचू के बारे में कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके बारे में कह रहे, उनके बारे में कह रहे, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन जो सच है वो सच है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आप स्ट्रीम में आए। असल में आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी नहीं, खुदा हाफिज, आज के लिए यही पैगाम है। खुदा हाफिज। आप जी बहुत शुक्रिया। चलिए हम चलते हैं, मैं वो हवाला लगा देता हूँ आपके सामने। और पॉय स्पिरिट साहबा, आप इस हवाले पे कुछ कहना चाहेंगी? मैं लगा देता हूँ, जो अंसर रजा ने ये अक्सर लिख के लगाया होता अपनी फेसबुक पे भी, और अक्सर ये लोगों को ये बात कहता भी है। मेरा खुद इस पे यानी कि तजर्बा है कि मेरी एक दफ़ा एक ग्रुप के अंदर अंसर रजा से बात हो रही थी, तो अंसर रजा ने मुझे वहां पे गालियां भी निकाली, बल्कि उसका मुझे ये फायदा हुआ कि वो जो साथी और थे उनको पता चल गया कि इनके पास गुफ्तगू करने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि गालियां निकालने की इनको आदत है। तो चलिए पॉय स्पिरिट साहब से पूछते हैं कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जरूर। ये जो हवाला है इसमें वो लिखते हैं कि सैयदना हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किसी तहरीर का हवाला पेश नहीं किया जाएगा। यानी आप जो मर्जी पेश कर दें, इनके सामने कुरान हदीस तो रखें, लेकिन आप जो इनकी जमात का बानी है मिर्जा कादियानी, उसकी किसी भी तहरीर का हवाला पेश नहीं करेंगे। मेरे नजदीक तो वजह वही है जी कि अगर हम मिर्जा कादियानी के हवाला जात पेश करते हैं तो असल में ये तमाम जो मजही हैं बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं। शर्मिंदा होना उनका मुकद्दर है जी। इसलिए इसकी वजह यह है कि मिर्जा कादियानी ने अगर एक दावा किया है अपनी एक किताब में, तो उसी दावे का रद्द उसकी ही किसी दूसरी किताब में मौजूद होता है। फिर एक किताब में एक बात को पेश करते हैं, दूसरी जगह बेचारे भूल जाते हैं। थोड़ा सा उनको, जहां इतने सारे अमराज थे, वहां उनको ये थोड़ा सा ज़ौक़ जो था वो निस्यान कह लीजिए, या उनके दिमागी ज़ौक़ था शायद, या शायद वो वही बात के जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब वो एक बात कह देता था और उसको ये खौफ होता था कि मेरी पकड़ हो जाएगी, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये डर मौजूद होता था कि जैसे ईरान में बहाउल्लाह ईरानी ने खुलकर कुछ दावाजात किए थे तो उनको नजरबंद कर दिया गया था, तो ऐसा ना हो कि मैं भी फंस जाऊं, और फिर ये जो मैं मुस्तकिल एक अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए एक पूरा मैं कारोबारी सिलसिला छोड़ के जाने वाला हूं, ये ना हो कि ये मुतासिर हो जाए इसकी साख। क्योंकि आपको पता है कि कारोबार के लिए गुडविल बड़ी जरूरी होती है ना, तो अपनी गुडविल को कायम रखने के लिए इनको अपने बयानात से मुकरना पड़ता था। जा बजा अपने ही हवाला जात के खिलाफ दूसरा हवाला पेश कर दिया करते थे। तो इस वजह से जमात के जितने भी मुरब्बियान हैं जिन्होंने ये हवाला जात पढ़े भी होते हैं, या तो उनको इन हवाला जात से मुकरना पड़ता है, या फिर अंसर कादियानी की तरह, अंसर रजा कादियानी की तरह उनको ये लिख के लगाना पड़ता है कि हम बाकी सारी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन मिर्जा कादियानी की किसी किताब पे, किसी तहरीर पे बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो उस पर बात करेंगे तो बड़ी बुरी तरह फंस जाएंगे। और ये आपको एक बात बताऊं इसमें कि जितनी भी मिर्जा कादियानी की बुक्स है ना, मिर्जा कादियानी के मुताबिक उसकी तमाम वहियां, उसके तमाम इल्हामात, उसकी तमाम कुतब, उसकी तमाम तहरीरात, इनकी अहमियत ऐसी ही है जैसे कि कुरान की और हदीस की है। और ये मैं खुद से नहीं कह रही हूं, ये भी मिर्जा कादियानी का अपना रेफरेंस है। वो खुद कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो चीजें बयान की हैं मुझ पे, और फिर जैसा कि वो कहता है कि कुछ चीजें तो सिर्फ बयान ही अल्लाह ने मुझ पे की हैं, किसी और पे तो राज ही नहीं खोले, मुनकशिफ ही नहीं की। तो वो खुद कहता है कि ये जो मेरी वहियां हैं, मेरे इल्हामात हैं, ये दरअसल मुझे खुदा ने वही अनवार बख्शे हैं जो कुरान में मौजूद है। तो फिर जहां पर ये लोग कुरान की बात करते हैं, वहां पर तो फिर इनको खुद पेश करना चाहिए मिर्जा कादियानी की तहरीरात को। लेकिन वही बात कि जब तक मिर्जा कादियानी की कुतब हैं, ये सब शर्मिंदा हो जाते हैं, सब जलील हो जाते हैं, इसीलिए पेश नहीं कर पाते। अच्छा, फिर देखिए कितने मजे की बात है कि पूरी जमात अहमदिया धड़ल्ले से मिर्जा कादियानी की बुक्स में से 2-4 रेफरेंस उठाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात बयान करते हैं। वफात नहीं कहना चाहिए,
क्योंकि तवफ़ी के लफ्ज़ से दजल से काम लेते हुए वो उनकी मौत असल में बयान कर रहे होते। तो जहां पर फिर उनको ये कहा जाता है कि मिर्जा कादियानी ने तो कहा हुआ है कि अपने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम अहमद है, तो यहाँ वहां पे ये छाछ की तरह बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत सी डिस्कशन सेशन मेरे सामने हुए हैं, आंखों देखे हैं, जहां पर मिर्जा कादियानी की बुक्स को देखकर बड़ी नफरत का इजहार कर देते हैं ये मुरब्बी और मिर्जा कादियानी के फॉलोअर्स। द रीजन बीइंग कि उन्हें पता है जहां ये बुक्स खुल गई वहां समझ ले कि हमारे कपड़े उतर गए, हमारी इज्जत उतर गई। ये वजह है कि इनको जा बजा अंसर रजा साहब को भी लिख के देना पड़ता है कि जी इनकी तहरीरात का हवाला पेश ही नहीं होगा, क्योंकि खुद को शर्मिंदगी से बचाने का सिर्फ एक जरिया है कि मिर्जा कादियानी को सामने ना लाया जाए। वो सामने आ गया तो फिर इनकी पूरी नस्ल शर्मिंदा हो जाएगी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया पायस पीर साहबा। बिल्कुल आपका भी इसमें बहुत वसी तजर्बा है और हमारा भी इस मामले में बड़ा वसी तजर्बा है कि कादियानी हजरात जो हैं, मुझे भी आज भी मैं इनसे पूछता हूं कि कादियानी हजरात मिर्जा की कादियानी किताबों से क्यों डरते हो, तो आज तक मुझे कोई बंदा इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका कि वो मिर्जा कादियानी की किताबों से क्यों डरता है। फिर मिर्जा कादियानी ने अपनी जिंदगी के अंदर तकरीबन 84 से ज्यादा ही किताबें लिखी हैं, मगर इन कादियानियों को छोड़ें, आम कादियानी को इनके जो बड़े थंब हैं उनसे पूछ के देखें तो उनको पता ही कुछ नहीं है। जैसे कि आज आपके सामने हमने ये अंसर रजा का मामला पेश किया, इसको जाके आप फेसबुक पे देखें, यूट्यूब पे देखें, तो इसकी बढ़के जो है वो मैं कहता हूं कादियान तक जा रही होती हैं। और जब गांधी साहब ने पूछा है तो कह रहा है मुझे पता ही नहीं है, जबकि ये बात मिर्जा कादियानी ने अपनी कई किताबों में लिखी है। अभी तो हवाले ज्यादा हो जाने थे, मैंने बशीरुद्दीन महमूद के हवाले ही नहीं पेश किए, और ये देख लें किस तरह झूठ बोल रहे हैं। इसमें और भी इस पूरी वीडियो के अंदर अंसर रजा ने और भी बहुत झूठ बोले हैं ना, मगर ये है कि मैंने कहा चलें इसी पे बात की जाए। तो आज हमारे बड़े दोस्त काशिफ साहब हमें नजर नहीं आए, शायद आज मसरूफ हैं, तो वो उनसे हम एक नात सुनते होते हैं, तो चलें कोई बात नहीं। तो बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन का। इंशाअल्लाह ताला अगली दफा हम एक प्रॉपर लेक्चर आपके सामने पेश करेंगे। इस दफा पॉइस पीरियड साहबा कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने उनसे कहा कि आज दिन देख लें कौन सा है, तो उन्हें जब समझ आई कि मंगल का दिन है और जो कादियानियों के नजदीक अच्छा नहीं समझा जाता, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल मैं इस पे कुछ कलाम करूंगी। अल्लाह ताला उनको जल्द से तंदुरुस्ती अता फरमाए। और तमाम अहबाब का शुक्रिया। अगर कोई दोस्त कोई बात करना चाहता है, हमने स्ट्रीम में लिंक लगा दिया था, सबको भेज दिया था, तो इंशाल्लाह ताला उसका हम 1-2 मिनट इंतजार करते हैं। यहां मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूं इन किताबों के हवाले से। जब अल्लाह के फजलो करम के साथ अल्लाह ने तौफीक दी मेरे खानदान के अंदर, जब मैंने ये तबलीग की, तो जो मेरे भांजा था जिस दिन वो मेरे घर आया रात को, तो उसने 3 घंटे मैंने लगाए उसके ऊपर, और मैंने उसको मिर्जा कादियानी की किताबें खोल खोल कर दिखाई कि ये देखो मिर्जा कादियानी ने यहाँ पे नौज़बिल्ला ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, अंबिया की तौहीन की है, सहाबा की तौहीन की है, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन की है। तो 3 घंटे ये गुफ्तगू सुनने के बाद, ये जिस जगह मैं बैठा आपसे स्ट्रीम कर रहा हूं, यहीं पे उससे मेरी ये गुफ्तगू हुई। तो मुझे कहने लगा कि ये किताबें जो हैं ये 2 नंबर हैं जो आप मुझे दिखा रहे हैं। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार तुम तो ये बात ना कहो कि ये 2 नंबर है, तुम्हें पता है ये किताबें मैं चनाब नगर रबुआ से शकूर चश्मे वाला जो ट्रम्प के पास पहुंचा था उससे लेके आया हूं। उस वक्त तो नहीं पहुंचा था, मगर आपको कह रहा हूं, चूंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी होगी। इसका शकूर का जो बेटा था वो मेरा मतलब आप कह लें कि क्लास फेलो भी था, और हम इकट्ठे हम उम्र थे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे मेरी वालदा ने कहा कि ये इन किताबें जो हैं ये मौलवियों ने लिखी हैं और इनमें सारा उन्होंने झूठ मिला दिया है, तो ये किताबें हमारी नहीं है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ऐसा करो कि ये किताबों की तुम तस्दीक कर लो, तुम्हारे घर में होंगी, तुम्हारे सारे चनाब नगर चले जाओ, लाइब्रेरी से चेक कर लो। तो बहरहाल
वो लड़का जब घर चला गया अपने, सुबह उठा और सुबह उसने अपनी बीवी से कहा कि उठो फलां मुरब्बी साहब के पास जाना है। उसने अपनी बाइक ली, बीवी को साथ लिया, क्योंकि वो जो मुरब्बी था इसकी बीवी का रिश्तेदार था। वहां से उसने जिल्द नंबर 21 या गालबन 22 ली, 2 किताबें लेकर वो मेरे पास आ गया। आकर उससे पहले उसने अपनी बीवी से कहा कि अगर तो हमारी किताबों के अंदर जो जो रात को मामू ने मुझे बातें बताई हैं अगर ऐसे ही हुई तो फिर मैंने जमात छोड़ने का ऐलान कर देना है। इस वजह से कादियानी हजरात अपनी किताबों से डरते हैं। तो उसने कहा अगर ऐसी बातें ना हुई और मामू की किताबें गलत साबित हुई तो मैंने मामू की लाइब्रेरी को आग लगा देनी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह शाम को अपनी वाइफ समेत मेरे घर में आ गया। उसके हाथ में 2 किताबें थी, तो मुझे कहने लगा मामू जी ये 2 किताबें जो हैं जिल्द नंबर 21 और 22 ये मैं एक मुरब्बी के घर से लाया हूं, इस पर मुझे एतमाद है कि ये हमारी किताबें हैं। मामू जी जो रात आपने मुझे बताया मुझे इस किताबों से दिखा दें, तो अगर ये एक जैसी हुई तो मैं जमात छोड़ दूंगा, वरना मैं आपकी लाइब्रेरी को आग लगा दूंगा। मैंने कहा बस इतनी सी बात उसने की, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है काम बन गया। क्योंकि हमें तो पता चल जाता जिसने कादियानी कुतुब पढ़ ली फिर वो मर्जा ही नहीं रहता अल्लाह के फजल से। बस उसने इतना कहा तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया कि लो जी अब ये मुसलमान हो जाएगा इंशाल्लाह। वही बात हुई, मैंने अपनी अलमारी से 2 जिल्दें निकाली, तो मैंने उसकी बीवी को पकड़ाई। मैंने कहा ये मेरी जिल्दें हैं जो मैंने तुम्हें दी हैं, ये तुम्हारे हाथ में तुम्हारी हैं। जहां से दिल करता है वो सफा खोलो मेरी किताब का, फिर अपनी किताब का वही सफा खोलो, और अगर पहला लफ्ज अलिफ से शुरू हुआ है तो मेरी किताब का भी पहला लफ्ज अलिफ से शुरू हो रहा होगा, तसल्ली करो। उन्होंने ऐसा ही किया। वो तकरीबन पौना घंटे ऐसे सफ़े खोलते रहे और मिलाते रहे। पौने घंटा जब उसने तसल्ली कर ली, मैंने कहा अगर तुम रूहानी खजाने की 23 जिल्दें ले आते तो मेरी जिल्दों से मिलाते एक नुक्ते का फर्क ना निकलता। उसने कहा नहीं, उसने किताबें जो कादियानी खजाइन थी ऐसे टेबल पे फेंकी। तो मुझे कहने लगा मामू जी बस आज समझ आ गई है कि आपकी किताबें भी वही हैं जो हमारी हैं। तो मैंने कहा तुम्हें ये किसने कहा कि मेरे पास किताबें 2 नंबर हैं? तो उसने बहरहाल उसका थोड़ा सा बाद में मुझे बता दिया, मगर चले मैं भी इसका पर्दा रखता हूं। उसने मुझे कहा था इसका पर्दा रखिएगा। उसी के किसी बड़े ने उसको बताया था, झूठ बोला था उसके साथ कि मामू की किताबें 2 नंबर हैं। तो बहरहाल जब उसको तसल्ली हो गई तो मैंने कहा बच्चे तुम जो रात को कह रहे थे कि ये किताबों के अंदर जो गलीज बातें लिखी हैं, तौहीन की है, सारा गंद लिखा है, तुमने कहा कि ये मिर्जा कादियानी नहीं लिख सकता। अब तुम्हें साबित हो गया कि ये सारी गंदी बातें, ये सारी गालियां, अंबिया को गालियां देना, ये मिर्जा कादियानी नहीं लिखा है। तो कहने लगा जी अब मुझे साबित हो गया है। तो मामू जी अब आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कलमा पढ़ाएं और मैं दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह उसने इस्लाम कबूल किया और कादियानियत को तर्क कर दिया। उसी वक्त मैंने, जैसे अब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं यूं थोड़ा सा मैंने अपने चेहरे का रुख इधर किया। मैंने उसकी बीवी को देखा और मैंने कहा कि पंजाबी में मैंने कहा लै भी कुड़िए तेरा बंदा तो हो गया मुसलमान, अब तू बता तेरा क्या इरादा है। तो चूंकि वो कादियानी जमात की उसके पास ओहदा भी था, वो सेक्रेटरी भी थी उस वक्त, तो उसने मुझे कहा कि मामू जी इसने मुझे रात को घर आकर सारी स्टोरी सुनाई है और इसने कहा था कि सुबह फैसला करना है हमने, या तो हमने खूब खानदान के अंदर मामू की मुखालफत करनी है और अगर सच साबित हो गया तो फिर हमने जमात छोड़ देनी है, डरना किसी से नहीं है। तो अल्लाह के फजलो करम के साथ उसकी बीवी ने भी उसी वक्त कलमा पढ़ा और वो दोनों अफराद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए। ये कादियानी इसलिए अपने लोगों को मना करते हैं कि मिर्जा कादियानी की किताबें ना पढ़ना, कहीं तुम मुसलमान ना हो जाओ। और यही आपके सामने अंसर रजा ने ये बात की है। तो हमारे साथ नीचे साथी मौजूद हैं, एक काशिफ साहब भी हैं, आरिफ साहब भी हैं। तो मैं सबसे पहले चलता हूं काशिफ साहब की तरफ। मेरा तो ज़हन था कि काशिफ शुरू में आते तो हम इनसे शुरू में कलाम सुनते, मगर चले देर आए दुरुस्त आए, तो काशिफ साहब से राय भी लेते हैं और इनसे हम कलाम भी सुनते हैं। जी काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं
सुन रहा हूँ, शुरू से ही हूँ, लेकिन आज चूंकि मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं था तो इसलिए मुझे ऑनलाइन आना पड़ा, तो इस पे जरा हाथ इतना सीधा नहीं है मेरा। तो बहरहाल हमेशा की तरह पाइस स्पिरिट साहबा ने जो है वो इनकी किताबों से खोल कर जो है वो इनके सामने हवाले रखे हैं। अब हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इनको हिदायत नसीब फरमाए और ये सच्चे दीन इस्लाम पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हुए, खातमुन नबीयीन मानते हुए इस्लाम पर आ जाएं और उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी जिल्ली और बरूजी नबी की तरह के नहीं। ये पता नहीं जिल्ली मेरी ब्रूजी तो थोड़ा आवाज से आ रही है। जी आ रही है, जरा ये जिल्ली ब्रूजी वाला जरा हमें वो सुनाई दे, आखिरी ये आखिरी मिसरा जो है। उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा ना लोगो, उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा ना लोगो, जिल्लिया बरूजी अब कोई पैगंबर आएगा ना लोगो, आपने ये कहकर मोहर ही लगा दी, ला नबी आबादी, खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी। इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं? लम्हा लम्हा उनका ताक में हवा के जगमगाने वाला, लम्हा लम्हा उनका ताक में हवा के जगमगाने वाला, आखिरी शरीयत कोई आने वाली और न लाने वाला, लहजाए खुदा में आपने सदा दी, ला नबी आबादी, खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो असल में वो मैंने म्यूट किया होता है ताकि कोई नेट की प्रॉब्लम की आवाज डबल ना हो। तो मैं कह रहा था इसके लिए तो इजाजत की जरूरत ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो इंतजार कर रहे थे, बल्कि मैं ये चाह रहा था अगर शुरू में आप बिल्कुल आते तो मैं आपसे बल्कि इब्तदा ही यहीं से करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि शुरू में आप हमारे प्रोग्राम में आइए ताकि हम इसी से कलाम से, और बड़ी खूबसूरत आवाज है आपकी, अल्लाह ताला, आप भी बड़े खूबसूरत हैं, मैंने देखा हुआ है, अल्लाह ने आवाज भी खूबसूरत दी है। तो चलिए काशिफ साहब देखते हैं हमारे साथ और कौन साथी हैं जी। हमारे साथ जी आरिफ साहब हैं जी। जी आरिफ साहब अपना जो है वो जो माइक है वो अनम्यूट कीजिए। जी आरिफ साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम शमीस भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? माशाल्लाह चेहरे पे नूर ही नूर है, आपको देख के हमारा भी खून यूके में बढ़ जाता है। अल्लाह खुश रखे आपको। और माशाल्लाह जिस तरह हमारी बहुत ही काबिल एहतराम बहन ने ऐसा कमाल और मतलब कि आसान लफ्जों में जो लेक्चर दिया है कि मोटे से मोटे दिमाग का बंदा भी समझ सकता है। हम सिर्फ इन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। आपका भी टाइम उतना ही जरूरी है जितना मेरा है, उतनी हमारी बहन का है। काशिफ भाई आए हैं माशाल्लाह,
ایک لفظ میں پورا ایک کوزے میں ایک سمندر بند کر دیا. ہمارے نبی کا لفظ ہی کافی تھا, لا نبی آبادی. اس کے آگے قرآن حدیث ان کی میرا نہیں خیال کہ اتنی, میں برے طریقے سے نہیں کہہ رہا, ان کا اتنا لیول نہیں ہے کہ ہم ان سے ایون قرآن اور حدیث پہ بھی بحث کریں. ان کا چھوٹے چھوٹے میں نے جو سنا تھوڑی بہت آپ جیسے پیارے بھائیوں کے تھرو, کہ جو مرزا صاحب تھے وہ جیب میں ایک میں وہ گڑ کی ڈلیاں رکھتے تھے اور ایک میں پتھر رکھتے تھے سنجے کے لیے. تو وہ میرے خیال میں مرزا بشیر احمد نے لکھا ہے کہ کبھی ان کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ گڑ کھانا ہے کہ پتھر کھانے ہیں. تو اللہ اکبر, ہمارے رب العالمین کے اپنے طریقے ہیں ہر چیز کو منوانے کے, ہر چیز کو دیکھنے کے. پر میں نے میں نے اس لیے فون کیا کہ بس آپ لوگوں کو سے بات ہو جائے, آپ لوگوں کی سٹریم سن لوں, ماشاءاللہ ہمارا بھی ایمان تازہ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتیں اسی محفل میں ہوتی ہیں جہاں پہ اس کے نبی کا یا اس کا نام لیا جائے. اور کاشف بھائی تو ماشاءاللہ شروع میں آنا چاہیے ان کو پڑھنے کے لیے. اللہ نے جتنی خوبصورت ان کو صورت دی ہے, اللہ نے اسی طرح کی آواز دی ہے, اور اس میں درد بھی دیا ہے, اس میں پیار بھی دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور مجھے امید ہے ہم سارے یہاں پہ, آپ, میں, ہماری قابل احترام بہن, ہم سارے اور جو بھی بھائی آئیں گے, اور بٹ صاحب بھی, اور سارے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے. ہمارا I'm sure کہ یہ مقصد نہیں ہے, یا آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کلٹ کے لوگوں کو برا بھلا کہا جائے. ہم صرف ان کو پیار سے اللہ کی دعوت اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے عمل قبول ہو جائیں, میرے یہ فون کال قبول ہو جائے. میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا, میں نے ایک دو ویڈیو دیکھی, کسی نے مجھے بھیجی کہ ان کے جو خلیفہ صاحب ہیں وہ آئی تھنک کینیڈا میں ہیں یا کہیں اور ہیں, تو وہ پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے پھر رہی ہیں. تو جس طرح مجھے اس کا پتہ لگا, آئیڈیا لگا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ خلیفہ صاحب کو اتنی عزت مل رہی ہے, تو میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میں یو کے میں کافی عرصے سے ہوں. انشاءاللہ شمس بھائی اگر آپ بھی یو کے آئیں, پہلے تو میری خدمات حاضر ہیں, جب آپ بھی آئیں تو ہم آپ کے لیے بھی پولیس اسکارٹ لے سکتے ہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ پاکستان کی نسبت انڈیا کی نسبت سسٹم ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ فٹ بالوں کے میچ ہوتے ہیں, وہ جو فٹ بال کلب ہیں وہ پولیس والوں کو پے کرتے, پولیس ڈپارٹمنٹ کو پے کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی سیکیورٹی چاہیے, ایز اے پرائیویٹ سیکیورٹی بھی پولیس یہاں پہ آتی ہے. تو بس یہ بھائی آپ لوگوں کے تھرو احمدی دوستوں کو صرف یہی تصحیح کرنی تھی کہ اس پہ زیادہ پھولے نہیں, وہ آپ کے پیسوں کے ہی اس نے یوز کیا ہے. اور دوسرا وہ لخت جگر کو بھی انجوائے کر رہا ہے, اور لخت جگر کی ماں کو بھی انجوائے کر رہا ہے اس پہ رائڈنگ کر کے, ٹھیک ہے. تو دیٹس آل آئی وڈ سے. انشاءاللہ آپ کی میں سٹریم سنتا رہوں گا, میری دعائیں, میری نیک تمنائیں آپ سارے لوگوں کے ساتھ ہیں, تو آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہماری بہن ماشاءاللہ اس جیسی قابل احترام بہن, اتنا نالج کے ساتھ, میری ان سے بھی درخواست ہے کہ ساروں کے لیے دعا کریں, کیونکہ آپ جیسے نیک لوگوں کی اللہ دعائیں بہت جلدی سنتا ہے. آمین. جی ضرور, انشاءاللہ اللہ میاں سب کو استقامت دے دین اسلام پہ. ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے بھی میری قابل احترام بہن باجی دعا کریں تاکہ اللہ ان کو ایمان پہ اتنا کامل, اتنا مستحکم, اتنا مضبوط بنائے کہ جب ہمیں وہ قبر میں اتاریں تو وہ فخر سے اتاریں, ڈر کے نہ اتاریں. آمین آمین. یہ میں نے جو اپنی زندگی پاکستان میں یہاں پہ دیکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہم 9 مہینے رہتے ہیں, وہ بھی ایک قبر ہے. یہ دنیا بھی ایک طرح کی قبر ہے, سیکنڈ لانگیسٹ, the most longest قبر is in the ground. تو میں نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے, پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ غسل کے لیے لوگوں کو بلانے جاتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں خود غسل دینا چاہیے. جس طرح کی فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں میں نے بچپن سے ہی دیکھا. تو میری یہی خواہش ہے کہ ہمارے بچے اتنے پرفیکٹ ہو, بچے اور بچیاں, کہ مطلب آپ جیسا ان کے پاس نالج ہو, لیٹس پٹ اٹ ایزیسٹ وے, اور اتنے ہی سمجھدار ہوں ہماری بچیاں. اور سب کے لیے پلیز دعا فرمائیں, شمس بھائی دعا فرمائیں, کیونکہ آپ لوگ چوزن ہیں. اللہ نے آپ کو دین کی طرف اسی لیے لے کے آیا, جس طرح مفہوم یہی ہے قرآن کی آیت کا, جس کو چاہوں میں ہدایت دوں, جس کو چاہوں میں نہ ہدایت دوں. تو اگر کسی کو ہدایت مل رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا. تو بس میری یہی تھی, اور آپ دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں دعائیں بھی دی, آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی فیملی کو, خاندان کو قبول فرمائے,
اور اللہ ताला हम तमाम ख़त्म नबूवत के जो काम करने वाले लोग हैं इनको भी कबूल फरमाए। हमें तो प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रोटोकॉल तो इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया देखेगी और उस पे रश्क करेगी जब हम लोग अपने आका के पास यानी नबी अपना अल्लाह ताला के पास पहुंचेंगे। और फिर जो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक लाइन लगी होगी, जो चूंकि पहले जो ख़त्म नबूवत के जो मैं कह दूं इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कि जो शहनशाह थे जो ख़त्म नबूवत के महाज पर काम करने वाले, जिन्होंने एक फौज तैयार की, हम भी इस फौज के, मैं तो अल्लाह से ये कहता हूँ या अल्लाह उस फौज का जो आखिरी बंदा है ना बस मुझे वो बना दे, ताकि मैं भी उनके साथ चला जाऊं, जहां आगे सारे जा रहे होंगे इंशाअल्लाह मैं भी उसके पीछे सबसे पीछे पीछे चला जाऊं। ये हमारा प्रोटोकॉल है जो हम अपने रब से मांगते हैं। मैं तो इसको तोशाए आखिरत समझ के ये सारा काम करता हूं और जितने मेरे दोस्त अहबाब हैं खत्म सारे तकरीबन यही समझ कर करते हैं। हमें तो मिर्जा मसरूर की तरह प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। बहरहाल फिर भी हम चलते हैं। हमारे साथ एक और साथी हैं, इंडिया से हैं, काफी देर से हैं, बुजुर्ग साथी हैं, हमारे बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। काशिफ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ अरसे से ना कुछ लोग ये चाह रहे थे कि हमारी जो नो मुस्लिमीन की स्ट्रीम है ना किसी तरह इसको कमजोर किया जाए, खास करके इस जो हमारा चैनल है इसको कमजोर किया जाए, जिसपे इल्मी गुफ्तगू करके हम आप तक पहुंचाते हैं। तो मैं कुछ आज जब काशिफ साहब आप स्पेशली नहीं आए तो मैंने कहा शायद कादियानी तो कर ही रहे हैं इस किस्म का, कोई हमारी तरफ से भी कोई अल्लाह माफ करे जो कादियानी नवाज हैं, अल्लाह ताला उनको ना बनाए कादियानी नवाज, उनको इस्लाम नवाज ही बनाए। तो मैंने कहा शायद कहीं कोई ऐसा मामले के अंदर आप भी आगे हैं कि भी नहीं आ रहे चैनल के अंदर। तो मैं थोड़ा सा परेशान था, मगर जब आप आए तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदाजा हो गया। तो कुछ अहबाब ऐसे हैं जो इसको कमजोर करना चाहते हैं। तो तमाम मेरे दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई जो भी कर रहा है वो अपने बलबूते पे कर रहा है, वो उसका खुद जिम्मेदार है। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ रद्द मर्जियत पर काम करने के लिए है और इसमें जो लेक्चर हैं वो साबिक कादियानी आकर देते हैं। इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे बाद सैयद नवीद नकवी शाह साहब भी आ जाएंगे। तो भरपूर तरीके से आप लोग हमारा साथ दीजिए। हमें किसी किस्म की भी किसी की कोई ऐसी परवाह नहीं है कि कोई हमारे बारे में क्या कहता है या क्या करता है। हमारा फोकस यही है कि कादियानी जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे खानदान के लोग हैं या हमारे मिलने वाले हैं, उनको किसी तरह इस दलदल से बाहर निकाला जाए। तो इसमें जो भी हमारा साथ देंगे अल्लाह उनको कबूल फरमाए, और जो साथ नहीं देना चाहते तो कम से कम मुखालफत पे ना आए, इल्जाम ना लगाएं। अल्लाह हम सबको इसमें बहुत कबूल फरमाए। जी मोहम्मद सदीक साहब, अपना स्पीकर जो है वो जरा माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले बहन को मुबारकबाद, जिस अंदाज से ये प्रोग्राम पेश करते हैं मैं इनके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला इनकी उम्र में, रिस्क में, हर चीज में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। जी सदीक साहब। बहुत शुक्रिया शम्स भाई। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगी सदीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप हमारे बुजुर्ग हैं तो आप हमें भी खुसूसी तौर पे अपनी दुआ में याद रखें, अपनी नमाज़े पंजगाना में भी खुसूसी तौर पे आप हम सब जो भी नो मुस्लिमीन यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, बल्कि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं उन सब के लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे दीन इस्लाम पे। और जैसा कि कुरान मजीद में मैं पहले भी कई मरतबा ये बात कर चुकी हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि तुम जब मरो तो इस्लाम पे मरना। तो अल्लाह ताला हमारे नसीब में करे कि जब हम मरे तो हमारी जबान से कलमा जारी हो और हमें अल्लाह ताला के नबी की शिफात नसीब हो। हमें रोज़े महशर हौज़े कौसर का पानी नबी करीम के हाथ से पीना नसीब हो। बस यही हमारी असल कामयाबी है। दुनिया में तो हमारी ये आवाज, हमारे ये लहजे, ये सब कुछ, इसका जो है फायदा वो है सो है,
आखिरत में हमारे लिए हिस्सा हो। अल्लाह ताला हमें आखिरत में अपने मुकर्रबीन में से, नबी पाक के जो अकरब तरीन लोग होंगे उनमें से चुनने, ये हमारे लिए दुआ कीजिए। आमीन सुमाम। जो कुछ आपने दुआ मांगी अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कबूल करे, आमीन सुमा आमीन। दूसरी बात शम्स भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। वैसे भी मैं उस नालायक को अंसर रजा को दूसरे यूट्यूब चैनलों पर देखता था, बड़ी फड़के मारता था, लेकिन मुझे अफसोस है ये कैसा उनका दिफा कर रहा है कि खुद सामने लगा के रख दिया है कि कादियानी के कुतुब पर बात ना होगी, तो फिर किस बात पर बात होगी ना? नहीं, ये शर्म है। दुनिया क्या क्या समझेगी? ये अपने आप को खुद अक्लमंद समझ रहे हैं क्या? दुनिया वो जो मुहावरा है ना, बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख बंद करके पीती है कि कोई देख ना रहा है, ये इसी का मिज़दाक है। और दूसरी बात शम्स भाई, ये आपको आजिज़ाना दरखास्त है, अल्लाह करे कि यह बहुत मुख्तसर दुआ है, हो सकता है हमारी बहन भी जानती होगी। आप जो आखिर में दुआ करते हैं ये दुआ जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, जिसका मफ़हूम यह है, ऐ अल्लाह हक़ को वाज़ेह कर और हक़ पर चलने की इसकी इत्तबा करने की तौफीक अता फरमा, और बातिल को वाज़ेह कर और बातिल से बचने यानी इज्तिनाब करने की तौफीक अता फरमा। ये छोटा सा मेरा एक आजिज़ाना गुजारिश है, बल्कि स्ट्रीम तो मैं क्या बोलूं, लाजवाब है। मैं अभी घर पे भी नहीं गया, देखा तो स्ट्रीम चल रही, दुकान पर ही बैठकर आपसे शामिल हुआ हूँ। आप लोग जो हुस्न ज़न रखकर मुझसे दुआ की दरखास्त की है, मैं क्या हूँ मेरा खुदा जानता है। हम तो बेसिंग के जानवर हैं जो दूसरों के लिए वबाल बन चुके हैं, लेकिन अल्लाह से यह तो दरखास्त करेंगे कि हमें ना देख, बल्कि उनकी दुआओं की लाज रखकर जो है उनकी दुआ को कबूल कर। और जैसा आप शम्स भाई ने बताया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लाइन में खड़कर चले जाएंगे, मैं तो आपका या किसी और बाबर भट्ट साहब का दामन पकड़कर मैं भी उस सब में आखिरी पर शुमार होकर अल्लाह पाक नजात का जरिया अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया। अपना असल में मामला ये है कि मोहम्मद सदीक साहब, आप चूंकि हमारे चैनल में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, तो इसलिए हम बुजुर्गों से ही दुआ करवाते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें ढेर सारी दुआएं दी। तो काशिफ साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहता था। काशिफ साहब देखिए, ये जो भी इन्होंने बात की है अंसर रजा के हवाले से सदीक साहब ने, ये अजीब सा माजरा है, बड़ा अजीब माजरा ये है कि मुझे समझ इस बात की नहीं आई कि चले कोई आम कादियानी होता ना, जो ग्रुपों में कहीं थोड़ी बहुत गुफ्तगू करता है, जिसको हम कह देते हैं चले यार इसको इल्म नहीं है। अंसर रजा जो है ये कादियानी जमात की किताबों के हवाले भी पेश करता है जब ये अपने कादियानियों में गुफ्तगू कर रहा होता है, ठीक है। और आज देखिए कि ये गामदी साहब के सामने ये इसने साफ ही कह दिया, वो पूछ रहे हैं बताओ किसी बंदे का नाम तो लो जिसने ये बात कही है, तो ये कह रहा जी मेरे इल्म में नहीं है। तो हम नाजरीन को ये दिखाना चाहते हैं कि कादियानी मजहब के अंदर रहते हुए आप इनको देखिए ये क्या कर रहे हैं, और दावा क्या करते हैं कि हम जो हैं हम सच्चे इस्लाम हमारे पास है। अल्लाह हमें ऐसे लोगों से बचा कर रखे। तो काशिफ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी शमसुद्दीन भाई, आज ना मेरे नेट के साथ निशानात हो रहे हैं, तो आज मेरा ख्याल है मैं कंटिन्यू ही नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये कि इनके पास अगर कोई बात होती ना तो ये सामने आके बात करते, और अगर यानी हम में से किसी मुसलमान के बारे में ये बात करते हैं, हम तो जगह जगह बैठे हुए हैं, कितने माशाल्लाह चैनल्स हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर, कितने मसाजिद में हमारे उलमाए कराम बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात का जस्ट 10 सेकंड के लिए एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। किसी एक इंसान की गलती की वजह से ना सबको गलत नहीं करार दे देना चाहिए। जहां पर हम इनसे बात करने लगते हैं कि यार ये देखो मिर्जा ने अपनी किताबों में
ये लिखा है, तो वो साथ ही कहना शुरू कर देते हैं कि मुसलमानों तुम ऐसे हो, मुसलमानों तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये भी काम करते हैं। और फिर साथ साथ वीडियोस लगाना शुरू कर देते हैं कि तुम पानी में भी मिलावट करते हो, अपना दूध में पानी मिलाते हो, उसको अल्लाह का नूर भी कहते हो, और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आके बात करें, सामने सीना ठोक बजा के बात करें। हमारी आपके साथ ऐसी एज सच कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ आपके साथ ये बात है कि आप सीधे दीन इस्लाम पर आ जाएं, ताकि कल को हम भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू हो सकें कि हमने आपके दीन की तबलीग जारी रखी थी। जज़ाकल्लाहु खैर। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं अपने तमाम दोस्तों को जो हमें सुनने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं, फिर एक दफा ये बात याद करा दूं, अगर हमारा कोई दोस्त स्ट्रीम में लेक्चर देना चाहता है तो मंगल के अलावा किसी भी दिन वो हमसे राब्ता करे, हमें मौजू बताए, तो इंशाअल्लाह ताला उस साथी का जो है वो लेक्चर हम अपने चैनल पे उनको लाइव इसी तरह लेंगे जिस तरह पुआ स्पिरिट साहबा लेक्चर देते हैं, उनका लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद फिर हम इसी तरह गुफ्तगू करेंगे। किसी साथी के दिल में ये हो कि मैं लेक्चर देना चाहता हूं तो वो जरूर कोशिश करे और आकर हमारे चैनल पे उसको नशर करे, ताकि उन तमाम साथियों का जो पैगाम है वो कादियानियों तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का, अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। काशिफ साहब अगर आप दुआ करना चाहते हैं तो आप दुआ करवा दीजिए, या अगर पुआ स्पिरिट साहब शमसुद्दीन भाई आप करवा दीजिए, या अगर पुआ स्पिरिट साहब आप करवा दीजिए, मेरा नेट जो है ना वो डाउन है। ठीक है, ठीक है, चले मेरे साथ जरा आमीन कहिएगा। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका अस्तगीस। या अल्लाह, जितने लोग अपने घरों में, अस्पतालों में बीमार हैं, या रब्बुल आलमीन उनको सेहत कामिला अजला अता फरमा दे। या अल्लाह, जो वालिदैन अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं, या ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह उन वालिदैन की परेशानी दूर फरमा दे। या अल्लाह, जितने लोग खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं उनको या अल्लाह सबको इखलास अता फरमा दे। या अल्लाह, खत्म नबूवत का काम करते हुए हमें दुनियावी लालच, दुनियावी तलब कोई ना हो। या अल्लाह, जितने लोग दीन का काम कर रहे हैं, जितने लोग मदरसों में, खानकाहों में, जहां जहां अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, या अल्लाह उन सबको कबूल फरमा ले। या अल्लाह, जो लोग दीन से दूर जा रहे हैं, दीन से हट रहे हैं किसी भी वजह से, या अल्लाह उनको हदायत अता फरमा दे और उनको दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रजू करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, जितने लोग हमें सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे और या अल्लाह वो इससे कुछ फायदा उठाएंगे, अल्लाह पाक उन सबको कबूल फरमा जो हमें बाद में भी सुनेंगे, जो हमारे साथ मौजूद हैं। या अल्लाह, जितने लोग खत्म नबूवत का काम करने वाले हैं, या अल्लाह जितने लोग जहां कहीं भी दुनिया में कोने में बैठे खत्म नबूवत के हवाले से वो हमारे किसी भी चैनल का कोई भी प्रोग्राम सुनते हैं, या अल्लाह उन सबको कबूल फरमा। या अल्लाह, जितनी खैर भलाइयाँ, या अल्लाह जितनी खैर भलाइयाँ हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए मांगी हैं, या अल्लाह वो सारी खैर भलाइयाँ इस उम्मत को अता फरमा। या अल्लाह, जितनी खैर भलाइयाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए मांगी हैं, वो सारी खैर भलाइयाँ इस उम्मत को अता फरमा। और या अल्लाह, जिन शरूर से, जिन फितनों से, जिन खतरों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पनाह मांगी है, या अल्लाह हम भी तेरी पनाह मांगते हैं। या अल्लाह, हमें झूठ से बचा दीजिए। या अल्लाह, हमें दुनियावी लालच से बचा दीजिए। या अल्लाह, हमें जन्नत में जब हम मर के कब्र में जाएं तो हमारी कब्र को जन्नत का गड़ा बना दीजिए, और जब हम तेरे हजूर पेश हों तो या अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दीजिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात को कबूल फरमाइए। कौसर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से
पानी पीने की तौफीक अता फरमा दीजिए और उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से पुल सरात से हमें आराम से गुजार दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म की हमसे कोई गलती हुई है या अल्लाह, या कोई हमारे मुंह से ऐसे लफ्ज निकल गए हैं जो सही नहीं है, तो या अल्लाह हम उसकी तुझसे माफी मांगते हैं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।